अरे मोर गलार माली कहीं एते करू चोरी सुनब न गोटा करनी हटा सुनब न गोटा करनी हटा मो कथा मानो मो सोना अरे मो बाबू अरे मो धन मो कथा मानो अरे मो सोना अरे मो बाबू अरे मो धन मा कथा मानो तम मामू आसिले सब किणी देबो अरे मोर गलार माली जाउछु कहीं एते करू चोरी अरे मोर गलार माली कहीं एते करू चोरी सुनब न गोटा करनी हटा सुनब न गोटा करनी हटा मो कथा मानो अरे मो सोना पैसे देबो जाउछु अरे तम मो मामू धन आसिले तते सब किणी देबो मो बाबू मा कथा मानो अरे मो धन अरे मो सोना अरे मो बाबू मा कथा मानो तुम सुना पोटे कहीं केमिति अबु जाउछु आ बाबू पकड़ नोनी काय टरी करे मके कांदला कांदला पर मोर खाने सुनिएला नी भाई हां बबलू के देखु न हाँ। पैसा पे केमती जिद धरी बसिची सकाळू किछ खाइनी ये बंजा हाँ मामू तो के काय टायला तोर मार जीवन खांदे उचल को कंडे किणी दिया मामू ये कंडे किणी दिया कोंडे किन देवी गोडर भाई फांडाई मिसा केन देवी हट भाई तोर मार जीवन खांदे उते तू जा नोनी करे जा बापा जा ठीक अछि भाई हां जा ताहले मु जाउची हां जा कोंडे केन देवर काय बंजा हाँ मामू हां डाब गाचू केन मामू हां साइकिल किणी दिया मोरी गोली हाँ गेंदा भाई साइकिल केनी तबे साइकिल देख बुझ उस गाड़ी घोड़ा देखो आजकल गाड़ी घोड़ा केंती सिनेमा हिरो मन पर मेती चले करी दुकाइले बोले दांत दुदा जोड़ी गले पार्सल चला मजी बिडे बाग पड़ती तू चल करे तू मामू हां मोबाइल किणी दिया मोरी गोली मोर लिया डबा रेसिता की काय दोनदार बंजा गट के पाइली रे मोबाइल गेंदावर बंजा हाँ मामू तोर मार पूर्णा मोबाइल होते काय बंजा नुआ मोबाइल दरकार मामू मोरी गोली गेंदेस ना गोटे हां तो फोन सर कटिंग देखल छी नहीं काटिंग আর 2 বর্ষ গলে আর গোটে করছিবে সেটিং मामू হ্যাঁ बैट किणी दिया ব্যাট हाँ मामू বড়া বাঁধা জিবুস কি केली भी मामू হ্যাঁ বলে ক্রিকেট ব্যাট কি हाँ मामू হ্যাঁ আর বল গেন দেবি মোর বঞ্চা কেন গেন দিলে কাকে গেন দেবি রে জু চল বাবা গেন দেবি বঞ্চা গেন দেবি ठीक अछि मामू ঠিক আছে ম্যাম জু চল গেন দেবি মুই জু ଏଗୁରୁ ସବୁ କଣ ଖାଲି ଯାଉଛି ଆଜି କି 3-4 ମାସ ହେଇଗଲା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ତାର କିଛି ପତା ମିଳୁନି କେମିତି ଥିବ କିଏ ଜାଣେ
ଶାଶୁମା ଏ କରେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ତ ବୋଲ କି ଚା କବେ ମିଳୁନି। ଆରେ ବୋହୁ ଏଠି କିଏ ଚାକର ନାହାନ୍ତି କି ଚାକରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଚା ତିଆରି କରି ପିଇଲେ ହବନି। ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼ ଘର ଝିଅ, ସେ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ଚା ତୁ ତିଆରି କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ ବୋହୁ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପୁଣି ତୋ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରି ଆଣିବି? ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଚା ତୁ ତିଆରି କରିବୁ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ସେ ନାଲି ଆଖି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁ ମତେ ଲୁହଲ। ଏ କର କାମ ସବୁ ତୁ କରିବୁ, ଯଦି ନ କରିବୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ହେ ରିୟା ସାମନ୍ତରାୟ, ତୁ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ବି ଏ ଘରର ମାଲିକ, ଆଉ ମୋ ଘରେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛି କେମିତି? ତୁ ଯାହା ହୋ ବୁଢ଼ୀ, ମୋର ସେଇଠୁ କଣ ଯାଉଛି? ତୋତେ ଆଜି ମାରି ମାରି ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ନା ମୋ ନାଁ ବି ରିୟା ସାମନ୍ତରାୟ। ମାରି ମାରି ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ମାଗେ ତୁ ମାର କାହିଁକି? ମୋ କେଲା ନଣନ୍ଦ, ତୁ ବି ଆସିଗଲୁ, ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ତତେ ବି ଡାକିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଭାଉଜ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମା କେମିତି ମାରତେ କାହିଁକି? ମାରିବିନି ତ ଆଉ ଦୀପା ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା। ଏ ଘର କାମ ସବୁ କରିବ କିଏ? ଭାଉଜ ତମେ ହଉଛ ଏ ଘର ବୋହୂ, ଏ ଯୋଉ କାମ ତମେ କର। କଣ ହେଲା? ଏ ଘର କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ହେଇବି, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼ ଘର ଝିଅ, ମୁଁ ଏ ଆରାମରେ ରହିବି, ବୁଝିଲୁ? ଏ ଘର କାମ ସବୁ ତୁ କରିବୁ। ଭାଉଜ ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ସେ ନାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁ ମତେ ଲୁହଲ। ଏ ଘର କାମ ସବୁ ତୁ କରିବୁ, ବାସନ କୁସନ କରି ଲୁଗାପଟା ସଫା ତୁ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଭାଉଜ ତମେ ହଉଛ ଏ ଘର ବୋହୂ, ଏ ସବୁ କାମ ତମେ କର କଥା। କଣ ହେଲା? ଏ ଘର କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ହଁ। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଏ ଘରେ ବସି କେମ୍ପା ମାରିବ। କେମ୍ପା ରହ, ତୋତେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହ ମାରି ମାରି ତା ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହଁ।